अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। तुर्बत से नूर शाह नूर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अबाबकर बलोच ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। चार्ज संभालते ही उन्होंने पहली फुर्सत में सेहत से मुंसलिक स्टेक होल्डर्स के साथ एक नशिस्त की। नशिस्त में सीनियर मेडिकल ऑफिसर माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर ताज बलोच, साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केच डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ दश्ती, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केच राशदा मलिक, डिविजनल ऑफिसर WHO डॉक्टर फारूक रिंद, PPHI केच के ज़िली स्पोर्ट मैनेजर मुर्तज़ा बलोच, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन केच के सदर डॉक्टर मिरान दश्ती, MS टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत डॉक्टर खालिद बलोच, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गनी बलोच, डॉक्टर लालजान बलोच, मलेरिया प्रोग्राम के नुमाइंदे डॉक्टर सुहेल नौशरवानी और दीगर शरीक थे। सेहत के हवाले से मुनक्किदा अहम नशिस्त के दौरान ज़िला केच में सेहत के शोबों की फ़ालियत और आवाम को सेहत आमा की बुनियादी सहूलतों के हवाले से बातचीत की गई और तजावीज़ दी गई और केच को सेहत के शोबे में रोल मॉडल बनाने का अज़म किया गया। सेहत के हवाले से केच को रोल मॉडल बनाने के लिए हम सबको एक टीम वर्क की हैसियत से काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टरों की गैरत और वक़ार पर किसी से समझौता नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केच डॉक्टर अबाबकर बलोच का वॉइस ऑफ मकरान से बातचीत। डिस्ट्रिक्ट की शुमा जाने के एक मजने डिस्ट्रिक्ट की ये 4 तहसील रा अमवार नया मैं BHUs में RHCs में CDs डॉक्टर साहबा के अर्ची के डॉक्टर साहब वसी बीता डॉक्टर साहबा मैक्सिमम कोशिश को था मैं भी कोशिश है कि डॉक्टर साहबा कार के अमूदा यलदेंगे रो गए आकारा जो हस्ते में फर्दर देमा बेबरें और आई तो का मज़ीद बेहतरी भी आ रहे अनचुके माँ मर्ची ओली मीटिंग की तो का मैं कोशिश हमी बीता के मैं के RHCs ओली मरल है तो का मैं कोशिश कने कि मैं RHC ओशाब RHC सामी RHC कलातो RHC तुम RHC नासराबाद RHC मंत RHC दश्त कोड्डान और RHC बिट बुलेदा मैं कोशिश हमेशा कि ईशाना माँ 24 घंटा पूरे हफ्ते के तो का एमरजेंसी सर्विसेज से वास्ता ईशानामा ओपन भी करें मरहला वार चाहे कि ये मजने में RHCs मजने आबादी हैं उदे मखलूक के जो हस्ते यू का बीमारी सोबे टीमा न भी और ना कि बीमारी जो हस्ते गुशित तो कहते कम अज़ कम जो हस्ते आई नज़दीक गुरे अमा RHC तो का हेल्थ फैसिलिटी आ उधर डॉक्टर ख़ासकर मैं पैरामेडिक्स और मेडिसन और आ चीज़ अवेलेबल बेबा के उदा मखलूक का फ़ायदे भी रसीते दुमी में कोशिश हमें बीतते हैं कि माँ डिस्ट्रिक्ट तो का एम्बुलेंस नहीं या शर निज़ाम भी आ रहे ताकि मखलूक का एमरजेंसी बीतते माँ कोशिश करें कि मर्ग के गुमा या कोऑर्डिनेशन या मैकेनिज़्म डेवलप करें एक नंबर मखलूक का दें ताकि आ मखलूक बेजानते हैं कि एमरजेंसी टीमा एम्बुलेंस सर्विस आ रहा कि जब कॉल करते हैं टाइमली जो हस्ते हैं आइए तक सर भी बीतते हैं और उदा मरीज़ा बिजी रहते हैं तो अस्पताल तक आइए सर बेकनते हैं सेमी में प्रोग्राम इशे के मैं EPI जो हस्ते हैं एक टीम डिस्ट्रिक्ट केच एक मिसाली डिस्ट्रिक्ट की बुता और ये दरमियाना के अन्नी बाज़ मुश्किलात अतकगंत और एक बलें ट्रांजिशन पीरियड ही बीता आई अच्छे जो हस्ते मैं EPI बाज़ मुतासर बीता तो माँ कोशिश करें कि वती मैं जागे के दुनिया तो का के पैदा बीते कहते हैं आइए औली ज़िम्मेदारी जो हस्ते आइए हमेशा कि माँ आइया रहा 10-12 बीमारियाँ चे बच्चे गए आइया टोका बिलग गीते हैं या आइया वैक्सीन भी रसीते हैं या माँ दवाई भी रसीते हैं कि आइया चे बाज़ बीमारियाँ चे भी बचते हैं गर्ची के मैं सेंटर आई एम मुकम्मल फंक्शनल कने और आउटरीच सर्विसेस आना जो हस्ते मैं मुकम्मल तौर पर फ़ाल कने ताकि जो हस्ते यक गंडू भी पश्मा कपीते हैं ये बुनियादी वैक्सीनेशन अच्छे आइया चिरंद में मेन फोकस हमेशा के मेडिसन है अवेलेबल भी बीतते हैं हर च अस्पताल हर च BHU तो का RHC तो का CDA तो का और माँ कोशिश करें कि मैं टीचिंग हॉस्पिटल तुरबत हैं कोशिश करें कि इदा भी एक बेहतरीन सर्विसेज भी बीतते हैं कि मखलूक के वास्ता और मेडिसन अवेलेबल भी बीतते हैं और मैं देगे एक गवर्नमेंट दाते की मैं पॉलिसी है कि मैं अर्ची के प्रोग्राम
ٹی بی پروگرام ہے، ملیریا پروگرام ہے، نیوٹریشن پروگرام ہے یا یہ دیگه ارچی کہ میں پروگرام ہستا اشانہ ما کوشش کریں کہ یک کاغذانی توقع ما بنتے ہیں اور مخلوق کے فائدے کے واسطہ آیا نہ مکمل فعال کرنے کے مکمل شر کرنے کی کوشش کریں وتی پروگرام مینیجرانی گما وتی ڈسٹرکٹ کے افسرانی گما اور وتی ڈسٹرکٹ کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکسانی گما اشانہ کوشش کریں کہ یہ بعض یک شرین طریقہ یا پریونٹیو سائڈا مخلوقہ میں بیماری اچھے پہ بچارے نے LHWs جو ہستے ہیں آیا نہ مکمل کٹ بھی دیے ہیں آئینی مکمل میں ٹریننگا بھی کنے تاکہ کمیونٹی بیسا ادا مخلوق کارا بگندہ اور پتہ ریفر بیکنا تو انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ کے چارہ میں امید ہمیشہ میں ویژن ہمیشہ کہ آئیے رما ایک آئیڈیل ڈسٹرکٹ بنائے نے بلوچستان تو کا اور منا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آچے پورا امید ہے کہ یہ حوالے میں مدد کرتے ہیں کمک کرتے ہیں وتی ڈسٹرکٹ کے سجن ڈاکٹراں کو وتی پیرامیڈکس اسٹاف آگوں وتی نرسنگ اسٹاف آگوں اور میں کہ نان ٹیکنیکل اسٹاف میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے خاص کر ڈسٹرکٹ کیچ ہے آیانی رائٹسا ما پروٹیکٹ کریں اور آیانی گما اواریا مخلوق کے رائٹا ما پروٹیکٹ کریں اور منی دستبندی ایشیں کہ ٹیم سرا جو ہستے ہیں وتی سنٹراں بیائے ادھر بنندے مخلوق کے علاج تو کا مخلوق کے فیسلیٹیٹ کرنے کے تو کا ہچ کسر یل مدی ہے. اس موقع پر سابقہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کیچ ڈاکٹر عبداللطیف تشتی نے ڈاکٹر ابابکر کو DHO کیچ تعیناتی پر مبارکباد دی اور کہا کہ کمائل ترچک کے بعض چیزیں اچھی چیز ہستا اور مانی کوشش تو مانی کہ اعلیٰ من وقت 70% ہیلتھ تو کا امپروو آرتا بتا ادا REC BHOS تو کرسی نہ بتا ٹیبل نہ بتا عام مطلب بھی آپریٹرس نہ بتا ویٹ مشین نہ بتا تقریباً پورے REC آنا CD آنا تو نوروا گواہ تو وزٹ بھی کتا منی گوما درست ایک مطلب بنیادی چیز کے ہوتا میں سپلائی کتا گا سجی چیز آنا اور دن میں سے بلائن ڈسٹرکٹ کی آبادی لحاظا رقبہ لحاظا ہر چیز وہ ممکن من گو نہ بتا بل ماں کے رہا مانے جی مطمئنہ کہ ماں ہوتی ہے کار کتا گو رہا اچھی من دستا ہوتا نوکن ڈی صحبت کا یہ منی بتایا کہ صاحب یہ چوک کے برات ہیں منی لوگے جندے مرد میں سروے سے حصہ رہا گو آگو ٹرانسفر پوسٹنگ ماں مطلب 29 سال سروس تو کا تشت پر بھی مختلف جاگا MSO DHO ڈپٹی DHO بتویں والے منی بتا کوشی بتا کہ من جندے برات ہو چکی من جاگات کا قابل مرد میں کار والا مرد میں دم نبا انشاءاللہ باقی بچتی کار کے ماں کتگا دے ماں با ڈسٹرکٹ مسئلہ حل کا وقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا نیوز چینل اور رہیں ہر خبر سے باخبر.